اچھی باتیں سچی باتیں، اچھی باتیں سچی باتیں، دلوں میں داخل خوشی کرے ایسی پیاری پیاری باتیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، آج ہے 10 رمضان مبارک اور آپ کے اور ہمارے مدنی چینل کی ہے سالگرہ، تو اسی سے متعلق لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ تو پروگرام ہے اچھی باتیں سچی باتیں اور اس میں ٹاپک ہوگا مدنی چینل۔ یہ ہمارے مدنی چینل کے اسلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اچھی باتیں سچی باتیں، اچھی باتیں سچی باتیں۔ دیکھیں مدنی چینل کا لوگو لگا ہوا ہے، مدنی چینل کا لوگو ہی کتنا شاندار ہے، آپ دیکھیں، اس کو دیکھ کے مدینے کی یاد آ جاتی ہے، اس کو دیکھ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد آ جاتی ہے، اس کو دیکھ کے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ جاتی ہے۔ کیسے کہ یہ حصہ، یہاں تک کا آپ حصہ دیکھیں، یہاں تک کا حصہ آپ دیکھیں تو یہ ہے گنبد خضرا کی یاد، اور جب آپ یہ والا حصہ دیکھتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کا، یہ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد کی یاد اس کے اندر موجود ہے، اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گنبد مبارک کی یاد، اور اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے مدنی چینل۔ تو دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ تو آج انشاءاللہ تعالی مدنی چینل سے متعلق بات چیت ہوگی، تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ ہمارے مدنی چینل کے اسلام بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مدنی اللہ کا چینل کی کرم، سالگرہ مبارک، خیر مبارک، آپ کو بھی بہت بہت کیا مبارک کہیں گے ہو۔ بھائی؟ دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ مدنی مذاکرہ جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، مدنی چینل کا بہت ہی اچھا پروگرام ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ وہ پابندی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں، اور ماشاءاللہ۔ سب کو دعوت دوں گا کہ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو دیکھا کریں۔ جی مدنی مذاکرہ دیکھیں، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے رہے گا۔ گا۔ آئیے اور مزید عاشقان رسول سے بات چیت کرتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے۔ ایک پیاری سی مدنی منی ہے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں باجی ٹھیک ہیں آپ؟ جی۔ ابو کہاں ہیں آپ کے؟ یہ رہے یہ رہے، چلیں جی کچھ سنائیں گی آپ؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھ رہی ہیں؟ کیا کیا دیکھتی ہیں آپ اس میں؟ حضرت صاحب، اور غلام رسول، غلام رسول بھی دیکھ رہی ہیں، اور اچھے بچے۔ اچھے بچے بھی دیکھ رہی ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، برکت عطا فرمائے۔ مزید آگے کی جانب چلتے ہیں اور عاشقان رسول سے بات چیت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کی سالگرہ ہے اور خوش ہیں عاشقان رسول، ماشاءاللہ۔ دلوں میں داخل خوشی کرے ایسی پیاری پیاری باتیں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، ماشاءاللہ۔ آج مدنی چینل کی سالگرہ ہے، ماشاءاللہ۔ خوش ہیں آپ؟ جی جی بالکل، بہت خوش کیا ہیں۔ کہیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، کون کون سے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں؟ سارے پروگرام دیکھتے ہیں، مدنی چینل سے کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جی۔ مدنی چینل سے۔ کیا؟ نماز، روزہ کیسے رکھنا ہے، روزہ کے مسائل، نماز کے مسائل، زبردست بہت زبردست، ساری چیزیں مدنی چینل سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ پھر ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا بہت اچھا ہوتا ہے، اس میں سوال جواب ہوتے ہیں، پھر ان سے سیکھنے کو ملتا ہے زبردست بہت زبردست۔ زیادہ۔ کتنی زبانوں میں مدنی چینل چل رہا ہے؟ آپ 4 بتا رہے ہیں، 4 کون کون سے ہیں؟ عربی ہے، عربی ہے، بنگالی ہے، اردو بنگالی ہے اور انگلش۔ اور انگلش 4 چینل ہیں؟ چینل سوچ لیں، 4 ہو گئی، 4۔ یہ بھی آپ بھی 4 کہہ رہے ہیں؟ 3 زبانوں میں میرے خیال سے کون تو کون سے؟ انگلش، بنگالی انگلش اور اردو تو چل ہی رہا ہے اردو تو چل ہی رہا ہے، ماشاءاللہ۔ 3 زبانوں میں۔ 3 ہے۔ اچھا وہ عربی جو ہے نا وہ یوٹیوب پر آیا ہے، اچھا یوٹیوب پہ آیا ہے۔ یوٹیوب پر آیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب اس کا بھی اعلان ہوگا کہ عربی زبان میں مدنی چینل آ گیا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ کڈس چینل کا بھی اعلان ہوگا کہ انشاءاللہ بچوں کا بھی مدنی چینل
आ गया आ गया है इंशाल्लाह। बच्चों के प्रोग्राम देखने हैं तो लगाएं भाई किड्स चैनल। तो ये कि मदनी चैनल की खूब खूब बरकतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदनी चैनल को शादोबाद रखे। बल्कि यूं माहौल बना हुआ है, शब बारात का पता देती है मदनी चैनल, ईद कैसे मनानी है मदनी चैनल, रमजान कैसे गुजारना है मदनी चैनल, सहरी का मुतालिक इल्म चाहिए मदनी चैनल। यानी कोई भी इवेंट हो हमारा मदनी चैनल रहनुमाई कर रहा है। अल्लाह पाक हमारे मदनी चैनल को खूब खूब शादो आबाद रखे, बरकत अता फरमाए। फैज़ान मदनी चैनल जारी रहे। अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें। तो प्रोग्राम आपने देखना है और दिखाना है, अच्छी बातें सच्ची बातें। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए। मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 10 रमजान मुबारक को मदनी चैनल की सालगिरह है और मदनी चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। फैज़ान मदीना जो हमारी मस्जिद है उसके जो अतराफ में दुकानें हैं, यहाँ पर आशिकान रसूल एक तादाद में जमा है। मदनी चैनल देखकर भी बहुत सारे लोगों का ज़हन बना कि हमने यहाँ आकर इतिकाफ करना है और माशाअल्लाह इतिकाफ करने की सादत हासिल कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे मदनी चैनल के बारे में? जी अच्छा प्यारे भाई, मैंने मदनी चैनल इसीलिए देखा, मदनी मजाकरे में मैंने देखा कि हजरत साहब बता रहे खाना खाने का तरीका। हजरत साहब ने बताया कि ये जो हड्डी है ना आप फेंक देते हैं, ये भी चूसनी चाहिए अच्छी तरह। वो देखकर मेरा ना दिल मुतमिन हो गया कि ये अच्छी बातें बताता है मदनी चैनल, इसलिए मैं मदनी चैनल का फैन हूँ। पहली मरतबा आपने ये देखा कि अमीर सुन्नत ये शाह फरमाए थे कि खाने के अंदर जो हड्डी है, इसके मसाले हैं, इसको भी आपने चूस कर जो है साइड में करना है। ठीक है, ये भी इसके अंदर मसाले वगैरह होते हैं। जब इतनी बारीक बीनी बताई जा रही है तो और बातें बहुत सारी बताई जाएंगी मदनी चैनल से। भाई और क्या क्या सीखने को मिल रहा है? ये मेरा भाई है, मैं ये पहली मर्तबा है आज। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग लेते तो लियाकताबाद नाज़िराबाद की तरफ ही हैं। ठीक है, लेकिन आज इनको मैं खुद जबरदस्ती लेकर आया हूँ। जबरदस्ती चलो पकड़ के मैं चलो और लेने आया हम टोपी यहाँ पर। और नाज़िराबाद अब 10 जगह पर है आपके सामने, लेकिन भाई यहाँ पे मैंने बोला यहाँ चलना है। भाई कैसा लगा है पहली मर्तबा आए? जी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बाद लोग यहाँ पर ऐसे हैं फैज़ान मदीना में आते हैं और जब वो आए यहाँ पर और उन्होंने पूरा फैज़ान मदीना देखा, ये हमारा जो मदनी गुंबद है ये देखा, फैज़ान मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद हमने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा? तो कहने लगे ऐसा लगा कि जैसे मदीने की यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। मैं यहाँ पे इतने सारे आशिकान रसूल जमा हैं। फैज़ान मदीना हमारा कैसा है, एक मेरे रिश्तेदार थे जो कराची से बाहर आए हुए थे सिविक सेंटर पे, उन्होंने मुझसे मिलना था, मैंने उनसे मिलना था, वो सिविक सेंटर पे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप जो है फैज़ान मदीना आ जाएं, मैं यहाँ पर था मदनी चैनल पे। तो वो कहने लगे बेटा आप आ जाएं। तो बोले मैं आ नहीं सकता, मेरे साथ जो है मेरे भाई वगैरह भी हैं, आप भी आ जाएं और एक दोस्त भी हैं। तो मैं कहा आप आ जाएं, मैं कहा चलो हम आते हैं। जब वो आए यहाँ पर नमाज असर पढ़ी, असर की नमाज के बाद मुलाकात वगैरह हुई, फिर काफ़ी देर हो गई। तो फिर मैंने ही उनसे कहा कि अब ठीक है आपके भी काम होंगे। तो कहने बेटा एक बात बताएं, मैं जी पहले आने का दिल नहीं कर रहा था, अब आने के बाद जाने का दिल नहीं कर रहा था। मदनी चैनल की आज है। अच्छा जी, कोई ये बता सकता है कि मदनी चैनल का आगाज कब हुआ? जी 10 रमजान मुबारक को। 10 सन कौन सा था? सन 2008। ये 2008 बता रहे हैं आप? क्या 2008 है? 2008 है जी। आप क्या? मैं उसी साल माहौल में आया था इत्काफ में, तो आपको याद आ गया जी। मदनी चैनल का आगाज हुआ 10 रमजान मुबारक को और 2008 में जी। और कौन कौन से प्रोग्राम देख रहे हैं जी, क्या कहेंगे? मदनी चैनल का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है खुले आंख सल्ले अला, वो प्यारा लगा, बच्ची लगी इनको, खुले आंख सल्ले अला, अच्छा प्रोग्राम चलता है। और कौन कौन से प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से हम पंजाब मंडी बहाउद्दीन से हाजिर हुए हैं। मदनी चैनल का जो मकबूल सिलसिला हर साल चलता है ज़हनी आजमाइश, उसके अलावा जो रोज़मर्रा के सिलसिले चलते हैं खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, इसके अलावा जो हफ्ते के अंदर वैसे तो एक बार मदनी मुज़ाकरा आता है, और आजकल हम आशिकान रसूल की खुशकिस्मती के रोज़ाना 2 मदनी मुज़ाकरे नसीब हो रहे हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का जो सिलसिला मदनी चैनल पे चलता है वो भी काबिल दीद होता है। इसके अलावा जो बच्चों के प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह किड्स मदनी चैनल के हवाले से चलते हैं वो भी देखने के काबिल होते हैं। और जब सैयद बापू वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं तो वहाँ पे मदीना मदीना हो जाता है। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। अच्छा जी, अब आपके साथ में एक सेगमेंट करने लगा हूँ, ठीक है? मैं बताऊंगा 10 प्रोग्राम के नाम। कितने? 10। देखते हैं कौन इस्लाम भाई वो 10 के 10 प्रोग्राम के नाम बता दे, ठीक है? लेकिन आपने किसी को बोलना नहीं है बीच में। तैयार है? चलें गौर से सुनिएगा। नंबर 1 मदनी मुज़ाकरा, नंबर 2 घर और मुआशरा, नंबर 3 इल्म की बैठक,
नंबर 4 अहकाम कुरान। नंबर 5 अहकाम तिजारत। नंबर 6 दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। नंबर 7 खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नंबर 8 सुन्नतो भरा इज्तिमा। नंबर 9 हाजिर जवाब। नंबर 10 ख्वाबों की ताबीर है। चलो सबसे पहले मदनी मुज़ाकरा, सुभान अल्लाह। उसमें खुले आंख सल्ले अला, इल्म की बैठक और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत। 4 और उसके बाद इकाम तिजारत। 5 इकाम तिजारत, उसके बाद तिजारत कैसे करनी चाहिए। नहीं, ये नया प्रोग्राम बना रहे हैं हम। 5 हो गए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई 10 सुना दे। मदनी मुज़ाकरा, हकाम तिजारत, इल्म की बैठक, गारुल माशरा, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत, आगे ख्वाबों की ताबीर है। कितने नाम बताए? 5 बता दिए जी। चलो 5 से ज्यादा बता दिए, माशाअल्लाह। शाबाश 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 शाबाश। और कोई इस्लाम भाई ऐसा? पहले मदनी मुज़ाकरा, फिर अहकाम तिजारत, अहकाम कुरान और इल्म की बैठक, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना हो न प्यार। मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार। मैदान मदनी मुज़ाकरा, मैदान मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल। और प्रोग्राम देखिए, अच्छी बातें, अच्छी बातें, माशाअल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल। 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 मदनी मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है। मरहबा मदनी चैनल की क्या शान है। मदनी चैनल की सालगिरह मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल की क्या क्या बरकतें भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल की बरकत ये जो बेनमाजी वो नमाजी बन गए, और जो कुरान की तिलावत नहीं करते तिलावत कुरान पाक करने वाले बन गए, जो दीन से दूर थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म दीन की मजलिस में बैठ करके वो इल्म दीन के फ़ज़ाइल बताते हुए नजर आने लगे। जो गाने वो गाते थे, और आज वो उन्होंने गाने छोड़ करके नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल की बहुत बहारें हैं, जितनी देखे आप बहारें ही बहारें, ये सब मदनी चैनल की बहारें। छोटे छोटे बच्चे भी इस माहौल में अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हुए दिखाई देते। मदनी चैनल देखते रहिए। मदनी चैनल कितनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, जो देखते हैं उन्हीं को मालूम है। और मदनी चैनल देखकर तो बाज़ गैर मुस्लिमों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मदनी चैनल देखने से ये है ईमान की ताज़गी होती है। कितने लोगों ने गुनाह छोड़ दिए। अगर मदनी चैनल आप देखते हैं तो इसकी दावत दूसरों को भी दें। मदनी चैनल है क्या, जब वो देखेगा तो उसकी समझ में आएगा और वही बोलेगा वाह क्या बात है मदनी चैनल की। मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल। मदनी चैनल देखते रहिए मदनी चैनल। आप क्या कहेंगे भाई? मदनी चैनल बहुत अच्छा चैनल है। ये घरों में बहार आती है ये देखने से। माशाअल्लाह, निगरान शुरा के बयान सुनने से और जज्बा मिलता है। जबरदस्त, बहुत अच्छा बयान करते हैं माशाअल्लाह। अच्छा जी, आप लोग 4 इस्लामी भाई हैं, ठीक है। ये 2 टीमें बना देता हूँ। एक टीम आपकी हो गई ए और एक टीम हो गई बी। ये टीम ए है और ये टीम बी है। एक प्रोग्राम का नाम आप बताएंगे, एक प्रोग्राम का नाम आप बताएंगे। अब देखते हैं कितने बता पाते हैं, और जो नहीं बता पाएगा या रिपीट कर देगा वो ये मुकाबला हार जाएगा। चलें, एक नाम प्रोग्राम रोशनी प्रोग्राम, सिलसिला रोशनी। जवाब टीम बी, आपकी बारी। मदनी मुज़ाकरा। मदनी मुज़ाकरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़हनी आजमाइश। ज़हनी आजमाइश, जबरदस्त। बच्चों की शाम। बच्चों की शाम, सुभान अल्लाह। रूहानी इलाज, माशाअल्लाह। नूर सहर। जवाब दुरुस्त से। चलें जी, दुआए अफ्तार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोबारा फौरन माइक आया था आपके पास जी, आया ध्यान में? सोचें। चलें जी, 5 4 3 2 1। ये नाम लिया था, हो गया था ना ये नाम, तो टाइम भी आपका खत्म हो गया, रिपीट भी कर दिया आपने नाम, तो फैसला हो गया है। ये मुकाबला जीत लिया हमारी टीम बी ने।
مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ مدنی چینل کے کیمرہ مین کیا کہیں گے بھائی مدنی چینل کے بارے میں؟ اور مدنی چینل میں جاب کرنے کے بعد الحمدللہ بہت مزہ آ رہا ہے اور زندگی بہت اچھی ہو گئی ہے, بہت اچھی ہو گئی ہے الحمدللہ. صحیح صاحب بتا نہیں سکتا آپ کو, الحمدللہ اتنی جب سے مدنی چینل میں ہم یہاں پر جاب پر آئے, شکر الحمدللہ اتنا سکون ہے, روحانی معاملات میں بھی ویسے بھی اتنا سکون ہے. آ کے سو جاتے ہو, کام ہی نہیں کرتے؟ نہیں, کام تو الحمدللہ کرتے ہیں باپو, ایسا نہیں, کام کرتے ہیں, کام میں تو مزہ ہے یہاں پر, یہاں پہ تو کام میں ہی مزہ ہے ماشاءاللہ. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ. آپ مدنی چینل کے پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں؟ جی جی. کوئی بھی 5 پروگرام کے نام بتا دیں. ذہنی آزمائش, روحانی علاج, آپ کا مدنی چینل, اور کھلے آنکھ صلی اللہ, اور دارالفتہ اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر بھائی زبردست. تو ماشاءاللہ یہ تھا ہمارا پروگرام اچھی باتیں سچی باتیں, جو کہ اس کا وقت اختتام ہوا. اور بھی مدنی چینل سے متعلق بات چیت کریں گے, اور دیکھتے رہیے مدنی چینل, مدنی چینل دیکھتے رہیے. ماشاءاللہ. اچھی باتیں سچی باتیں, اچھی باتیں سچی باتیں, دلوں میں داخل خوشی کریں ایسی پیاری پیاری باتیں.